Hello guys, good morning. Happy New Year. Sound check na sa itong bago nga effect processor. Guys, mo niyang power. Built-in ba siya USB, memory card, microphone 1 and 2. Napa siya Bluetooth. Built-in siya Bluetooth with MP3. Mo niyang volume, mic volume. Volume 1, volume 2, bass, treble, time, echo, balance, then master volume, loudness, bass, mid bass, mid high, and level. Input MP3 and DVD auxiliary. Ano siya guys, premix, karaoke, digital echo, automix, stereo preamplifier and karaoke professional. Guys, ang brand ani Rural LX 8000. Kung nangita mo sound check nga minus sa gasto, pili mo ani kay base sa akong obserbar na 3-in-1 na siya. Di na kami still mo gamit og crossover mixer. Ang tulo niya kaparte gihimong usa, equalizer, crossover ug mixer. Marang mini siya, mini equalizer, mini crossover, and mini mini equalizer. Okay, doon naman siya stereo preamplifier. Pinakanindot ani Ang sugatan. built-in sig subwoofer. Ah, Doon ay left, doon ay right. Nasa siya ay yani. Then volume, sub. Then kani siya pa hard bass ni. Pa low sub, high sub, left and right. Ang nakaayo ni kay nakadrive siya wala og tuo sa iyang hard bass niya. Kasi sa input DVD ug CD input auxiliary record, din sa output sa left and right. So 20 volts.
Sakura 735B. Mo niyang Paris.